बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं गुलाम दस्तगीर, प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं फैसलाबाद सिटी से। एक दफ़ा फिर हम चौक घंटा घर में मौजूद हैं क्योंकि बहुत ही अहम मसले पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये घंटा घर के अतराफ़ का ही मसला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक बार फिर आना पड़ा आपकी खिदमत में प्रोग्राम करने के लिए। तो मेरे साथ सीनियर तजियाकार जो हैं वो मौजूद हैं, मियाँ जावेद हुसैन जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। में वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू। अच्छा, ये सब जैसा कि हम इस वक्त घंटा घर में बैठे हैं, तो अतराफ में बाज़ार है, यहाँ पे 8 बाज़ार जो हमारे, तो किसी बाज़ार में चले जाएं, किसी इसकी शाहराह पे चले जाएं, फुटपाथ पे चले जाएं, खाली नहीं है। पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है, पार्किंग जो है वो गैर कानूनी पार्किंग हुई है। क्या वजूहात हैं? 75 साल होने को हैं, लेकिन हम ये मेन मसला हल करने में नाकाम है। देखिए, हमें बानिए पाकिस्तान की जो तस्वीर है उससे बड़ी मोहब्बत है, और अगर ये कोई हमें ना दे तो फिर तो कानून के ऊपर हम अमल करते हैं, लेकिन अगर कोई देता है तो फिर हम उस देने वाले की खिदमत करते हैं। फिर ना तो हमारे इदारे को काम करते हैं, ना इदारों के अंदर जो ज़िम्मेदार हैं वो काम करते हैं। फैसलाबाद की मैं बात करता हूँ तो ये एक कारोबारी हब है। दुनिया जहाँ का यहाँ पे कारोबार होता है। सूतर मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी जो है वो इन्हीं 8 बाज़ारों के एक बाज़ार के अंदर मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि जब तक आप काम करने वाले ऊपर लोग नहीं होंगे, दयानतदार लोग नहीं होंगे। अगर मैं डीसी साहब की बात करता हूँ तो यहाँ नसीम सादिक साहब आए तो उन्होंने अपने अख्तियारात को सामने रखते हुए उन्होंने पूरे शहर के अंदर अक्रोचमेंट का ख़ात्मा करने की कोशिश की। और हकीकत है कि आज अगर फैसलाबाद खूबसूरत है तो वो नसीम सादिक साहब की जो जेद थी, जो उनकी फैसलाबाद की आवाम के लिए खिदमात हैं, ये उसी का नतीजा है। अच्छा, अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि वही सीट है, वही ओहदा है, डीसी साहब आज भी बैठे हैं, लेकिन हमने तो इनको नहीं देखा कि ये कहीं रात को ये कहीं पार्क को चेक करते हुए नज़र आए, कहीं सड़क को चेक करते हुए नज़र आए, किसी जगह पे ये ग्रीन जो बेल्ट है उसको चेक करते हुए नज़र आए, और जो शहर की खूबसूरती के लिए या शहर की तरक्याती जो काम होते हैं वहाँ पे हमारे डीसी या उनके नीचे जो एसी सिटी हैं, दीगर जो अहबाब हैं, वो नज़र हमें नहीं आते। तो कहने का मकसद यही है कि जब तक आप अपनी ड्यूटी से प्यार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हुए आपका जो असल काम है आप नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। अच्छा मियां साहब, मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा सवाल आपसे कि देखिए, एक हर बाज़ार के जो हैं कानून और ज़वाबित बने हुए हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी शॉप ओपन करनी है, यहाँ पे अपना माल रख सकते हैं, सारे कवानीन मौजूद हैं, तो इनको शय कैसे मिलती है लोगों को? लोग क्यों बाहर आ जाते हैं? एक दुकान है, उसने आगे 10-10 फुट 15-15 फुट जो है वो सड़क जो है उस पर कब्जा किया हुआ है, तो शय कहाँ से आती है? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हमारा अलमिया है कि हम अपने मफादात के लिए, जो हमारे सियासी लोग हैं, मेरा भाई है अमीन भट्ट साहब, अच्छे साथी हैं, भाई हैं मेरा, वो यहाँ पे ज़ाहिर है ताजर हैं और ऊपर से वो ज़ाहिर है कि सियासत भी करते हैं, यहाँ पे डिप्टी मेयर भी रहे हैं। हाँ जी। उनके दौर के अंदर भी इसी तरह ये जो अक्रोचमेंट थी इसी तरह थी, बल्कि ज्यादा साल हो गए हैं, ऐसे ही है। कोई भी आ जाए दौर, पीटीआई आ जाए। वजह यही है कि नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अब जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इसको खूबसूरत बनाना है, जिन्होंने नज़्म ज़ब्त कायम करना है, वो खुद इसके अंदर मुलव्वस हैं। मतलब मैं सवाल करना चाहता हूँ, एक दुकान है भाई, उसका फुटपाथ भी आपने किराए पे दिया हुआ है और आगे 4 रेहड़ियां आपने मजीद लगवाई हुई हैं जो
جن سے کرایہ وصول ہوتا ہے، اور یہ مجھے نہیں پتا بلکہ یہ سبھی لوگوں کو پتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو کہے گا جی میں تو 40,000 کرایہ دے رہا ہوں مانا، میں 20,000 کرایہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب یہ ساری چیزیں انتظامیہ کو پتہ ہے، انتظامیہ کے سامنے گزرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. چاہے آپ ریگل چوک چلے جائیں، جنگ بازار آ جائیں، آپ کچہری بازار آ جائیں، گوانا بازار آ جائیں، کسی بازار کے اندر داخل ہوں آپ تو آپ کو گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے بلڈنگ لاز پہ عمل درآمد کروانے ہیں، دیکھیں فیصل آباد میں پہلے بھی بلڈنگیں تھی، لیکن اب جدید بلڈنگیں بن رہی ہیں، 8-8 10-10 منزلہ بازاروں کے اندر بلڈنگیں بن رہی ہیں. یعنی 2-2 مرلے جگہ ہے اور وہاں 8-8 منزلہ وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور وہ ساری کی ساری وہ کرائے پہ دے رہے ہیں اور سارا کچھ ہے. لیکن کیا ہماری ایف ڈی اے یا جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوچھا کہ بھی آپ نے کسی جگہ پہ پارکنگ کی جگہ دی ہے؟ یعنی کسی ایک مرلے کی جو پلازا ہے وہاں پہ چلے جائیں تو کسی نے کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں دی. سارے جو گاڑیاں ہیں وہ روڈوں کے اوپر کھڑی ہیں. اور اوپر سے میں مزے کی آپ کو اور بات بتاؤں کہ بجائے کہ ہم سسٹم کو بہتر کریں، ہم نے یہاں پہ فیصل آباد کمپنی بنا دی. اب فیصل آباد کمپنی میں سوال کرنا چاہتا ہوں شہریوں سے بھی، کیونکہ شہری بھی ہمارے چپ کر کے 20 روپے 30 روپے وہ دے رہے ہیں، یعنی یہ بھی احتجاج نہیں کرتے. اگر ظلم ہے تو ظلم سہنا، یعنی میں کہتا ہوں نا کہ ظلم سہنا جو ہے نا وہ بھی ایک طرح سے ظلم ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے اور آپ اس کے حوالے سے بولے بھی نہ، اپنا رول بھی ادا نہ کریں تو پھر آپ زندہ نہیں ہیں، آپ مردوں میں سے ہیں. تو یہاں یہ ساری زیادتی ہو رہی ہے کہ فیصل آباد کمپنی جہاں پہ اس کو دل کرتا ہے وہاں پہ جناب وہ شرٹ ڈالتے ہیں، بندہ کھڑا کر دیتے ہیں، وہ 20-30 روپے جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ایک تو یہ بات بھی تھی، ایک تو سیاست ہماری کہ ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں وہ اپنے ووٹروں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، ہماری تاجر برادری ہے، ہماری تاجر برادری ہے، چاہے یہ ہمارا غصہ ہی کر لے میرا. آج میں اپنی تاجر برادری کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یونین یا تنظیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر کو بھی بہتر کریں، آپ اپنے لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں. بھئی وہ حقوق تو آپ کے یہ ہے نا کہ گورنمنٹ اگر ٹیکس لگاتی ہے، گورنمنٹ اگر زیادتی کرتی ہے تو آپ اس حوالے سے بولیں. لیکن جہاں آپ کے اپنے دکاندار، اپنے لوگ شہریوں کے لیے انہوں نے زندگی دشوار بنا دی ہے، بندہ گزر نہیں سکتا، یہاں پہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ ریسکیو نہیں یہاں پہ کر سکتے، ایمبولینس نہیں آ سکتی، یہ چیزیں نہیں آ سکتی، تو کیا اس کے لیے بھی تاجروں کو رول ادا کرنا چاہیے؟ بڑی بڑی یہاں پہ تنظیمیں ہیں تو کیا ان جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں، ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے نا کہ وہ شہر کو خوبصورت بنائیں. اگر کوئی ان کی تنظیم کا کوئی بندہ اگر زیادتی کر رہا ہے، یہ زیادتی ہے نا کہ وہ بجائے اپنی سامان آگے لگانے کے، وہ بھی غلطی ہے. اور اوپر سے وہ کرائے پہ 3-3 4-4 جگہ پہ کرایہ داروں کو انہوں نے سڑکوں پہ. اچھا میاں صاحب، یہ اس میں بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کہیں بھی جہاں کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے یہ اکیلے نہیں ہوتا، تو کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ساتھ میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی لنکس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی لینے دینے کا بھی چکر ہے کہ جو اس کے جو اس کو کنٹرول کرتے ہیں یا جن کی ڈیوٹیز ہیں انکروچمنٹ اٹھانے کی، یہ بھی ان کا بات کئی بار ہوئے ہیں کہ وہ لینے دینا کوئی چکر رہتا ہے یا گنڈا خوری جو ہے. میں نے یہی بات کی ہے نا کہ جب آپ سارے لوگوں کا قائد اعظم کی تصویر سے پیار ہو جائے گا، وہ یہی لینے دینے والی بات ہے نا کہ ہر آدمی پھر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہے. اچھا میاں صاحب، اس کا آخر میں ہم کہیں گے کہ اس میں حل کیا ہے؟ کہ دیکھیں ابھی بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو میں نے وزٹ بھی کیا ہے، تو ہمارے کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائیں گے کہ تیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے، اور کئی لوگوں نے یہاں پہ غیر قانونی پارکنگ، بڑی بڑی گاڑیاں پارک کی ہوئی ہیں. تو کیا یہاں پہ قانون ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ تو اور اس کے بعد اس کا حل کیا ہے؟ بس آخری جواب جو دے رہے ہیں پھر پروگرام کا. دستگیر میں یہاں اس موقع پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک خوف خدا رکھنے والی قیادت، چاہے وہ تاجروں کی تنظیموں کے اندر ہو، چاہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر ہو، جب تک ایسی قیادت، ایسے لوگ آپ لے کے نہیں آئیں گے. میں بالخصوص آج
अपनी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हाथ मलते रहते हैं, हम शिकवा करते हैं कि जी ये ज्यादती होगी जी, गुजरने के लिए जगह नहीं है जी, और ये हमारे साथ जुल्म हो गया जी। भाई आपका फर्ज नहीं बनता कि आपको जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप उस दायरे के अंदर रहते हुए उस ज्यादती के खिलाफ बोलें। अब लब कशाई करें। अगर आपको ज़्यादा अल्लाह ने कोई हिम्मत दी है तो आप वहाँ जालिम का हाथ रोकें, यानी आगे बढ़ के आप कहेंगे यार आप गलत कर रहे हो। अगर आपको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अख्तियारात दिए हैं तो फिर अमलन आप उस काम को उठवाएं। यानी कहने का मकसद है कि आपका दीन भी आपको यही कहता है कि आप हाथ से रोकें, ज़बान से कहें, और अगर आप ज़बान से नहीं कहते तो दिल से बुरा जाने। लेकिन अगर आप दिल से भी बुरा ना जाने और आप इसको स्वाब समझ लें कि जी मैंने तो सड़क रोकनी ही रोकनी है, इसके लिए मुझे जो भी कीमत अदा करनी पड़े मैं करूंगा, लेकिन मैंने सड़क भी रोकनी है और लोगों को तंग भी करना है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रास्ते बनाने का हुक्म दिया। ये उनकी सुन्नत है कि आप लोगों के गुजरने के लिए रास्ते बनाएं, और अगर हम उनकी सुन्नत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं महज पैसों की खातिर, इस लालच की खातिर, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हमारी आम जो अवाम है, आम आदमी जो है वो भी, हमारे इदारों के अंदर जो ज़िम्मेदारान है वो भी, और ये जो लोग खुद ये जुर्म करते हैं वो भी, ये फिर सोच लें कि एक दिन हमने मरना है और अल्लाह को फिर आपने जवाब देना है। तो लिहाजा ये बेहतर है कि हम दुनिया के अंदर जो कुरान की तालीमात हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को डाल लें। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये जुल्म ज़्यादती का जो बाजार है ये ख़त्म हो सकता है। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मियाँ एजाज हैं जो हमारे सीनियर तज़कियाकार हैं हमारा निज़ाम में। उन्होंने बातों से यही लग रहा है कि ये ताली जो होती है ना, ये बड़े कह गए हैं कि ये दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। जहाँ तक हमारे यहाँ पे सरकारी जो लोग हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, स्पेशल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, इंक्रोचमेंट जो यहाँ पे अदारे हैं वो थोड़े नाअहल हैं और वो सुस्त हैं। उसके साथ साथ हमारी आवाम भी उसके साथ पूरी इसमें दोषेबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वो उनको थोड़ी सी इजाज़त देते हैं तो वो पूरा ही 20-20 फुट जो है वो गलियाँ भर लेते हैं। तो अगर ये दोनों तरफ से जो है हमें ठीक होना पड़ेगा। अगर सरकारी अहकामात भी थोड़े से सख्त हो जाएं और आवाम भी अपने आप सोचे तो ये इंक्रोचमेंट जो है हमारे आर्ट में जो है और खूबसूरत हो जाते हैं और यहाँ पे जो है इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।